লমা তুজমে আপনি আসা জনবে টিভি ডিমাপুরে মাইনর একজনকে সেক্সুয়ালি অ্যাসল্ট করিয়া লাগা কেস ওপর আজি ইস্টার্ন নাগাল্যান্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন প্রা ডিমাপুর ডাঙর খোলাসা কৰিছে কি মাইনরকে সেক্সুয়ালি অ্যাসল্ট করিয়া একলা নহয় কিনা রেপ করিয়া এলেজ কৰিছে DNSU প্রা প্রেস ব্রিফিং দে খুশি কি মেডিকেল রিপোর্ট হিসাবতে অ্যাকিউজ প্রা বেশি বার মাইনরকে রেপ কৰিছে ইদো অপরে অ্যাকিউজ জামির লাগা সাথী একজন বি আছে খুশি সেক্সুয়ালি হ্যারাস মোলেস আর থ্রেটনিং করিয়া দে আমি ডিটেইলস Eastern Naga Students Union laga ase and our union is an apex party consisting of 7 tribes ina kurna aigina ase de aji ami khan media fraternity khan ge mata do very important issue ekta laga chundo edia minor laga sexual assault laga aro rape case laga chundo jai ase itula te apni han bi jani thakibo kole bi edia aji ami khan proper briefing aro chundo actually happen hoise aro ami khan kinaka kurigina jawole ase etu laga ami khan discussion kurina ami khan briefing kuri dibo kona etu madia laga ase sobse agete ami khan starting by shuru koribo etu bacha la do since it's a minor case tai laga iku identity obi iku ami khan disclose na koribo holebi ami khan ki happen hogena ase etu koi dibo de etu bacha do first to ami khan victim tai do kinaka shuru hoise etu kobo victim laga chunto o watimaran jamera ase etu manu laga didi aro tai laga ama dan la korte last year tai la didi victim laga didi bra etu bacha ge do status kan kuru bole education nimite tai ge yate anagina bobule diala ase and them acting dan do guardian dan la guardian thagina aise etu time te last year we got to hear that to culprit laga chunto didi ase tai do sati hoina alag jai jaise after which itu victim aro itu watimaran aro tela ama takan sob to khorde naga takan din jun to boi thake and then there is other workers also come khorde come helper kan bi ase now what happened is that since last year according to the status itu bacha laga chun to statement digena ase tade ba ami kan ki janibo parise kole do last year ba logena itu watimaran chun to culprit ase taibra rati pali late khor ahibo khor ahi gena bichi de alak kan helpers pi ase ulibi ami khan la culprit chunto ase minor taike uthai dibo phat khan banai bi ko itu khan ready kuri dibi ko matibo assault koribo abuse koribo itu hi noi gena molestation bra loi gena sexual penetration in other words rape itu bi kori gena ase ami khan bhabi takise kole do ekbar duibar itu happen howa noy holebi last year ba loigena for the past last year kiman bar hoigena ase etu apni han bi bhabi sabi medical report la de ami kan reliable source chundo ami kan hunibo parigena ase that it's clearly proven ki sexual penetration not once but multiple times chundo happen hoigena ase etu mention kurigena ase de not only that etu victim culprit chundo watimer na se tai laga friend pi kidia ba do aigena this is according to the statement of the minor asite to kidia ba itu manu laga friend pi aibo taijun miligena nisha hoigena miligena ulta bulta kam kuribo and we got to hear that tai laga friend chundo watimer laga friend ase tai bi molest khan aro harass khan threatening itu khan taijun miligena kuri thake koi itu bacha do threaten kuri gena according to the source ami kan hunibo para do panduk prabi loigena take threaten kuri koise inaka kuri gena itu bacha some of the medias were questioning ki iman sal tak tai ki chupchap thakise apni an imagine kuri itu bacha do minor ase itu body take life threatening laga ita threaten kurina aigena thakise itu phui bra tai parents khan ki bi kobo para nai kun ki bi kobole na pari gena tai nijor bra itu go through kuri gena thakise itu hala time te we are very thankful to the faculty teaching faculty that laga chundo committee ase child committee khan bra tikhibo pari gena itu bacha ge mati gena ki hoise itu kan khudi thakise actually according to what we know taila neighbors khan aro bechi do teaching faculty khan ba kwala hisab to itu chundo victim bacha do ase she is a very bright student peshi phalbra study bi kore aro very smart ina thaka bacha ekta
তো কাউন্সিলৰ খান পৰা বি দেখি কিনা যোনটো কমিটি আছে চাইল্ড কমিটি তাহান পৰা বি দেখিব পাৰিছে তাইলা পাৰফৰ্মেঞ্চটো ডাউন হৈ যায় লাগালা তাই ভাল পৰা পাৰফৰ্ম নকৰা লগা কান্দি বৈ থকা লগা পেইন দে দেখা লগা এইটো কাৰণে একৰ্ডিং টু দ্য ল' তাইখান ঠিক পৰা তাইকে কথা কৰি কিনা বেছিতে এইটো বাচ্চাৰ পৰা কনফেছ কৰিছে কি তাইকে এইটো হেপেন হৈছে কৈ না এণ্ড এইটো শুনা নুশুনা সাথ সাথ চাইল্ড কমিটি চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ চাইল্ড হেল্পলাইন খানকে ডাইৰেক্ট ইনফৰমেশ্যন দিছে বিকজ দিছ ইজ ডাইৰেক্টলি আণ্ডাৰ পক্সো এক্ট তো এইটো ডাইৰেক্টলি ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাদিয়া সাথ সাথ যোনটো চাইল্ড হেল্পলাইন আছে তাহান ইমিডিয়েটলি অন 23rd আহি কিনা বেছিতে এইটো বাচ্চাকে ৰেস্কিউ কৰিছে আৰু তাইখান চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ লগা হাতে ৰাখি দি কিনা যাইছে এণ্ড এই তাহান ৰেছপনচিবিলিটি কি আছে তাহান কৰিছে পেৰেণ্টছ খানকে ইনফৰমেশ্যন দি কিনা এইটো ওপৰতে পুলিচ খানকে বি ইনফৰমেশ্যন দিছে নাও আমি খান লগা কি ক'ব ৰিলায়েবল চ'ৰ্চ খান পৰা থ্ৰু আৱাৰ ৰিলায়েবল চ'ৰ্চ আমি খান জানিব পাৰিছে আৰু চাং কমিউনিটি খান পৰা এইটো খবৰ শুনা নুশুনা সাথ সাথ অন 25th উইচ ইজ অন মানডে তাহান আহি কিনা এইটো ইনভেষ্টিগেট কৰি না চাইছে এনা কৰি না এইটো লগা কেছ দি তাহান পৰা FIR লঞ্চ কৰি দিছে নাও এইটো কুৱেশ্যন বেছি ডাঙৰ আছে কি আমি খান শুনিব পাৰাটো 24 যোনটো ৰিপৰ্টটো 23 দিছে হ'লে 24 তাকটো একো নকৰা থাকালা টাইম দে এইটো একিউজ which is Watimaran Chamir he got enough time to তাই interim bail nimite marigena bichide last day anticipatory bail laga marule para laga time to tati pa laga ekta dikhe ase etu time te 25th te chunto FIR marise ami kan community kan sob pi chanibo pari jaise ami kan media faculty kan brabi information ta kan press release kuri gena sob manu chani jaise আমি খান ডিমাপুৰ ইষ্টাৰ্ণ নাগা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন খানটো এইটো লগা চিটুৱেশ্যনটো চাব কৰিনা ফাৰ্ষ্ট আমি খান ইনভেষ্টিগেট কৰিনা প্ৰপাৰলি গুড চেনেল পৰা ৰিলায়েবল চ'ৰ্চ পৰা জানি কিনে আহি আপুনি খানকে মাতি কিনে এইটো ক'ব কৰিনা আমি খান বি চাই থাকি কিনে আহিছে এইটো টাইমতে আমি খান একৰ্ডিং টু দ্য ৰিলায়েবল চ'ৰ্চ শুনিব পৰা লগা সময় এইটো বাচ্চাকেতো ফাৰ্ষ্ট এইটো তাইখান ছেক্সুৱেল এছল্ট লগা দি কিনে থাকিছে তো আমি খান বি এইটো ইনভেষ্টিগেট কৰা পিছতে পেনিট্ৰেশ্যন ৰেপ হৈছে কোনা এইটো শুনা হিচাপ প্ৰায় আমি খান বি মুভ ফৰৱাৰ্ড কৰিব এইটো কৰি কিনে কালি উমেন পুলিচ ষ্টেচন দে যাইছে আৰু আমি খান ইনফৰমেশ্যন একুৱায়াৰ কৰিব কোনা লৈছে চিনিব পাৰিছে কি তাতে FIR দে বি ছেক্সুৱেল এছল্ট লগা দি নাথাকিছে চ' ইন ছাপ্লিমেণ্টাৰী আমি খান DNSU খান আমি খান মিলি কিনে ছাপ্লিমেণ্টাৰী FIR লঞ্চ কৰিব ৱেৰ ছেক্সুৱেল পেনিট্ৰেশ্যন লাবি আছে এইটো মেনশ্যন কৰি আমি খান দিবলৈ থাকিছে হ'লে বি truth to hotai prevail hoa kwa nishina yesterday with the relentless efforts of the Jang community the DENSU DNSU aro alak CSOs khan pra pressure digena madad ahala hisab pra tai laga anticipatory bill to chundo ase kali cancel kurigena bichide tai ke police custody te thurise itu bichide tai ke Poxo Act আৰু ইটো খান এক তে তাইকে ইটো লাই সাপৰা কাছৰিতে থাৰি কিনা আছে এনা কোনা চালাকা আমি খান ইয়াতে জামা কৰি কিনা আমি খান মিডিয়া খানকে আৰু বেছিতে ল' এণ্ড এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিকে আমি খান যোনটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনা ক'বলৈ মন যায় আছে এইটো কি তাইখান যোনটো এটা ইনফৰমেশ্যন তাহান এতিয়া এইটো কেছটো তাহান এইটো ফৰৱাৰ্ড লৈ যাই আছে এইটো টাইমতে এইটো একটো পক্সো একটো ষ্ট্ৰংলি ইয়াতে পৰা তালি কিনা বেছিতে তাইখান ইনভেষ্টিগেট তাই কৰি টাইমতে এইটো প্ৰচিজাৰ লেপছেছ নহ'ব লাগে আৰু ফাষ্ট ট্ৰেক প্ৰচেছ পৰা এইটো খতম এইটো কেছটো ছল্ভ কৰি দিবলৈ আমি খান ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনে জনাই দি আছে এইটো ওপৰতে যোনটো মানুহ তাই লগা ছাতি মিলি কিনে তাইকে এইটো বাচ্চা মাইনাৰকে মিলি কিনে মলেজ কৰি কিনে হাৰাছ কৰি কিনে আছে কৈছে এইটো মানুহকে বি পুলিচ খান টিম খান মিলি কিনে একবাৰ ইনভেষ্টিগেট কৰি কিনে যোনটো চামিল আছে এইটো খান চবকে ধৰিলেতো বেছি ভাল হ'ব কইনা এইটো বি একটা আমি খান ৰিকুৱেষ্ট জনাই দি আছে এইটো বাচ্চাকেতো আমি খান ল' এণ্ড এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি এণ্ড দেন চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ খানকে বি আমি খান হেল্পলাইন খানকে বি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে মন চাই আছে কি তাইলা ছেফটিটো আৰু ভাল পৰা ছেফটি ভাল পৰা ৰাখি চাই কিনে ৰাখি দিবি কেলি কৰি তাইলা লাইফটো এতিয়াতো একদম ডেঞ্জাৰ টাইপ এটা হোৱা নিচিনা আছে বিকজ this culprit so called Mr. Watimaran Chamir itu manuto very prominent figure ekta ase
and amikhan itu nimite tensu khan pra itu case to khatam nohowa tak amikhan itu junto victim ase tage support kuri thakibo vigilance di thakibo aru itu police khan ke bi amikhan every day tai laga report loi thakibo itu laga case to kina chai ase and if the law enforcement agency khan pra junto thick procedure ase itu taike punishment to dibo para nai kole to amikhan street te bi ai jabo aji amikhan Eastern Dimapur Eastern Nagaland Students Union ekalai noy hole bi amikhan la parenting body in what Eastern Naga People's Women Organization pra loigina amikhan 7 federating units tade bra DNSU khan and our federation pra loigina alak CSO khan sob manu mili gina amikhan yate support ase amikhan ekta aro request kurubole mun chai ase ki junto organizations khan alak khan bi morom bra amikhan ki mili gina yate condemn kurubole lage no other organization should support such kind of people like O Watimaran Chamir and his supporting it kun kun ase tai ki to support no kore na condemn kore na tai ki tai la junto tai privileges ase dokan sob revoke kuri dibi koina amikhan itu bi request kuri di ase amikhan NPF khan ke bi request kole mun chai ase NPF is such a renowned and amikhan piche respected political party ekta ase aru inaka political party ekta te tai nishina junto manu ekta prominent figure kuruna khara kuri ase tai khan NPF la nam bi bia kuri di ase so amikhan itu sob request kuri gina bichide itu manu ke under no circumstance bail to nadibo lage aru taike junto punishment ase at the maximum itu dibo lage kona itu ase aji bhabi saise kole do itu bacha do tai laga life aru future do barbat hoina ase tai eta do she is in a very disturbed ekdam mental state bi bhal noi kina kun ke bi khota kule na pare kina boy ase tai la khandan khan ke bi khota kule na pare iman tak duk pai kina iman tak dramatize hoi kina itu situation de ase to ami khan brabi itu mili kina she is not only Chang community hi no hoy Eastern lakai no hoy but she is our Naga sister and as a Naga ami khan sob manu itu condemn korule lage aji taki hobo pichide kali alak ke bi hobo pare itu nimide pichi bali no hobole dibole nimide aji laga samede chunto ami khan culprit O Watimaran Chamir ase taki at the maximum itu ki punishment dibole ase itu dibo lage itu koina ami khan ekta anurodh kuri gina request kuri gina ede khara kuri gina koi ase ইতিয়া চাৰ্চা যাই থাকে ডিমাপুৰে 14 সাল বাচ্চা মাইকি একটা লগতে ও Watimaran Chamir পৰা sexually assault আৰু physical abuse কৰা ওপৰ কন্যাক students union চুমুকে ডিমা পৰা condemn কৰিছে মাইকি আৰু বাচ্চা খান লগতে নিগা বিয়া কাম হোৱা ওপৰ union পৰা strictly against কৰিগিনা ইটো লগা মামলা ইটো serious লইগিনা law under সাজা দিবলে মাং কৰিছে union পৰা authorities কে fair impartial আৰু ভাল পৰা investigate কৰিগিনা আৰু দেৰি না কৰিগিনা justice to দিবলে কৈছে ইটো লগা সময় দে union পৰা victim আৰু তাই লগা families লগতে খাৰা কৰি আছে আৰু ইটো নিচিনা Chang students union Dimapur আৰু Chang union Dimapur গে support দিয়া জনাইছে ইটো সময় Naga People's Front NPF পৰা accuse O Watimaran Chamir কোন party লগা general secretary থাকিছে তাইগে party পৰা ওলাই দিছে Chamir গে NPF লগা active আৰু primary membership পৰা বি তাইগে suspend কৰি দিছে কিন্তু আলাক order নাওলা তাক থাকিব কইনা NPF পৰা officially জনাই দিছে May 28 or 2019 the National Highway Projects Dimapur to Kohima, Kohima to Chesami, Ahaja, Korea Rasta Bunai Thagia inspection jade, kam do dia laga homoy de khotom koribole lage koina MP, as Supungmaran Chamir pra kushe. Chamir pra media logo de khota kore homoy highway project jai thagia de inspection ja junaishe. Ido homoy Chamir pra road safety do dian rakigina kam do kuri jabole aro contractor kange dia laga homoy de kam do khotom koribole bi kushe. IB details about. This morning we gathered here because without your help and without your support to complete the implementations and then the maintenance for especially the constructions of the national highway which NHCDC is involved. And I had the inspection on the 28th and 29th, especially Dimapur to Kohima and then Kohima to the Chesami Road.
we went around because this is one of the pipeline road which is initiated by the center. Now it has to come up, and it is taking a long time. Of course, there's natural calamities also. The topography also is giving problems to the contractors as well as to the companies. But at the same time, the efforts, because knowing very well that situations is going to be happen, because like a state like Nagaland or the Northeast, monsoon is unpredictable, natural calamity is unpredictable. But still then, the contractors and the company, they also equally need to prepare themselves to fight, to deliver their performance, their construction, their road to the people on time. So, taking all this concern, we have taken the intensive inspections on 28th and 29th, along with the administrations and the NIGCDC, and then the NIGDCLC, and then the contractors. Especially, we have focused on this road safety, the road safety measures, because from starting from that Assam border up to Kohima, when we have observed road signals, road safeties are not up to the standard of which NHIDCL is supposed to do it. So the contractors are not coming up to that standard. So we have cautioned the NIGDCLC to strictly impose as per the guidelines and to bring up the standard of the NIGDCL, which in the other states they are also doing it. So that standard performance has to be there even in the Nagaland state. That is one. Secondly, the maintenance, drainage. Once they constructed their roads, the contractors used to neglect the maintenance of the drainage. And because of that drainage, damage of roads, itu sob to hoi dage. But still then, takan itu mon nidia bra. This time, for the last 2 days, we went rigorously imposing to clear up all those within the stipulated time. So we went around. Then the road safety measures, especially from Kohima to that Nagaland border Dimapur road. Road safety, road divider. It to be road divider do amagan taigan panai dishe. There they have to plan properly, they have to clean properly. It to be contractor gan itu kuranai. So we told them that this has to be immediately then the road divider, until unless the NIGDCL approves and after examining carefully road safety tigirnahi ito amagan ito road divider di crossing road to olabo pare. But here what we have observed from Kohima to Dimapur is kushi di karitu ekta 2 lane ito takan any cross kurigina divider to be bhangi diase aro tadi rasta cross kuratam di since it was not approved by this the higher authority on the health safety to NHDCL logo ito asul to kurigina hi tagan approve kurigina tagan committee chaigena rasta to diversion to saigena ho yadi kurile accident born hoi jabo ko chakati hi ito road divider to khulibo pare. But here amagan tagan contractor gambi ito palkuri control kubo para nai amagan manu gambi chaigena ini rasta
আমি লাগা হোটেল ইয়াতে আছে ইয়াতে খুলি দিব না ভাঙি কিনা খুলি দিব আমি লাগা ফার্ম ইয়াতে যাই আছে ইটো ভাঙি কিনা ইয়াতে পৰা ক্ৰছ কৰিব দিব না road divider banai kena taka itu amambi itu sob ina pangi kena jase and because of that more itu car accident tu tadi prai amakan rasta pal ase with a high speed so mano both side high speed ase slight crossing itu wrong cross kordam di tadi accident ho jai itu pra itu road crossing to be divider road kiman ase until unless it is approved by the authority itu সব তো পম করে দিবলে লাগা কথা করেছে ইটো পৰা if at all বেশি necessary খুলিব লাগে গলে মানে আমাগান পাবলিক কামবি তাদি আৰু অসৰটি টাকা ৰাস্তা অসৰটি গান টাকা কামবি NIGDCL লগো ইটো approach কৰিনা তাইকান লাগা approval কৰিনা হি খুলি দিলে মানে যদি তাইকান approve কৰিনা খুলিলে মানে proper signaling বি থাকিব ইটো solar light flasher can be sob lagai dibo idubra that will make the road safety Jagani Manhe, Side TV.